Zohan bung som lani Bethany a Mary in Jesus sa thau nam tui anuna tua chin pe kan poi na ding nigu masangin sina a kipada akai thopa lazar ten na Bethany khwa a Jesus ahing ho hi tua na ama a ding in nita an abolwa Martha in anapia a lazar pen ama to an kuang im pi te la a khat a hi tua chin Mary in spike nut thau nam tui man tam ta bu khat ahing toy a Jesus keng phang anu a asamin anot pia hi tua sa thau nam tui in sung pompi azel swa hi tua chin wa zui te la a khat ama man sa ding pa Simon tapa Juda Iscariot in bangdinga tami sa thau gem nam tui makhai za thuma zo a mi zong te ku nga ki pelo a hiai a chi hi aman mi zong te a khotwa zia a tam thu again a hi si a ama guta hi a dang ka ip akema asunga ki koite ala do zel zia a again a hi zo hi tua chin jesun ama nu suboida on ama non tami ka ki vuini a dinga akoi a hi mi zong te pen na kungwa ngit nget ding a hi u hinan de kei pen no te kunga ka ngit nget si ding hi a chi hi tua chin juda te tampi in jesu tua na a chi a thei tawa jesu zia be philo in sina a pat akai tho lazar zong amunwam zia on ahing pei kho mo hi hinane siam pulian ten lazar zong atha theina ding danu akikomu hi azia pen lazar zia in juda te tampi in amau te nwa sia in jesu aging tata o hi jesu Jerusalem a gwalzowa alut na azing ni in anzaluina a hing pe mitampi in jesu Jerusalem a hing ho ding a hi chi anaza o hi to chin tumna te toiwa ama lamdon ding in a pot do wa hosana mangpa mina hing pe Israel kumpi pa hampha hi chin akiko u hi to chin jesun sabil tungno khat amu a atunga atuang hi Zion tanu o zausin envoy na kumpi pa sabil tungno tunga tuangin ahing pe hi chia ki gel bangin tamsilte achilin no zuite na thei siam se u hi hinan le jesu pa toya a no in tamthu te ama tung tanga ki gel a hi a toale atunga tamsilte abolu a hi chi ahing thei do ta a hi to zia in hana pat lazar ahat do le sina a ki pada akai tholai a akunga ten athu a thei pi ta u hi tamthu te zia in mi pi ten zong tam chiam te na silam dang abol chi aza zia on ama analam dot u hi to zia in farisai te aki howa enon bangma na lo thei si u hi chi namu wai enon leitung pompin ama azuita achi u hi Greek mi koite a hiai in jesu amo tupna o toale anzaluina a hingho te la a Greek mi koite a hiai au mo hi amau te hu Galilee gama Bethsaida khwa a Philip kunga a hingho wa po jesu kamunwa mo hi chin a hinge no hi Philip apea Andrew avahil a toale Philip le Andrew in jesu ahil o hi jesun amau adonga mi hing tapa pa toya na ding hun atungta hi chi ta ta in na kungwa kage na hi butang khatleya akia a asi si le ama tangin dena hinan le asi chiangin ga tampi ahing suang hi koipo ahin na eat in atan dinga toale koipo tamlei tunga ahin na huwa in kumton hin na dongin ahum bit ding hi koipo win kana asep le hingzui he toale ka na a kana sempa zonga ding hi mi koi pawin kana asep le kapa in ama akipa pi ding hi jesu si ding gen lo na tuin kalunggim mama hi banga hiai ka gen ding pa o tambang hun kipat hing hun damin chiding ka diai hinan le tami ding zia a tam huna hing pe ka hithwaya pa namin pa toy in achi hi to chin wana parin o khat a hingenga kapa toita kapa toy kia ding hi achi hi to zia in akunga dinga to thu zaten van ging a hi achi wa adang ten la van sol siang ten ama a hopi a hi achi u hi jesu na donga tam o pen ke dinga hinging a hi si a no te a dinga hinging a hi zo hi achi hi tu khu tam leitung vai hom hona hi a tu in tam leitung vai hom pa pai khiat a hi ding hi
tua le ke leitunga pat khai ka nga ka chiangin mizosia ke ma lama ka hip ding hi achi hi tampen aman bangchi bangsi na in ahiai asi ding chi theisa na again hi mi pi ten ama adongwa Chris khukum to na den ding hi chin dan lai bu sunga pat koten kaza o hi bangchida na nang mi hing tapa khai ka nga ding hi na chi ahiai achi o hi thwa chin jesu na kungwa wa khu na lawa hun tom khat na lai ding hi wa na nei sungun kalsuanon to chilowin mialin ahing lap khading hi koi pau mial la wa in heya pe ahiai chi athei si hi wa na nei sungun wa khoging ta wa ta te na hing hi theina dingun achi hi jesun tam thu te again zowin apod do ama wa pat ake buta hi hinan le amau te mit mu silam dang tampi bol nan le ama aging tatuam si uhi tampen gol nei isai in anagen lo atang tun na dinga hi aman mangpa ka thu tut te koi ahiai aging ta mangpa khut zong koi kunga ahiai akilat anachi hi to sia in aging ta thei si uhi azia pen isai in aman amit te atosa alung tang te akhaw sa hi to chilawin amit te amu khading wa to ale alung tang wa thei siamin keilama ahing ke heiding wa ken kana sudam khading hi achi kya hi tam thu te pen isai in athupi na amulaya again hi to ale atung tang thu again na ahi bangin vai hom lamkai te la nangona mitampin ama aging tawa hinan le farisai te agin ziaun ama agin tat na again to ngam si uhi to chilawin pen ki khop na ina patin no suwa in khading hi azia pen ama pasian pa tat sangin mihing te pa ta da adei zo uhi to chin jesu ki ko khia koi po ke hinging ta khu ke hinging ta hi si ke hing sol pa ging ta hi zo hi koi zong ke hing mu khu hing sol pa mu hi ke leitung wa di nga hing pe ka hi koi po hing ging ta khu miala den lo na dingin mi koi in zong ka thugen te za in ging ta si nan le ken ama mo sa dingin thu ka khen si hi azia pen leitung thu khen mo sa di nga hing pe ka hi si leitung hun dam di nga hing pe ka hi zo hi mi koi in zong ke ahing nuala ka thugen te apom si le ama tunga thu khen ding khat anei hi ka thugen te ma in nitop ni chiangin ama siam lo atang sa ding hi azia pen ke ma phua thu in thu ka gen si hinan le pa ke hing sol pan ka gen ding le ka hil ding thu ahing pia hi athu pia khukum ton hin na hi chi ka thei hi thua sia in ka gen po ma khu pa in ka kunga again banga ka gen ahi achi hi